ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜିର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ରହୁଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ତ ସମ୍ବାଦର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟ୍ଟିଏ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏ ପେପର୍ ତ ତୁମର ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ନେଇକରି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲା ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ଏଇଟା ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସିଛ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଏତିକି ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ସେୟାର କରିଦିଅ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପଠାଯାଇଛି। ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ହିଁ ଦେଖିନ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ହିଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ପିଲାମାନେ ସବୁଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଦେଖ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି, ବୁଝିପାରିଲ? ସମ୍ବାଦର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ବୁଝିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମୁଁ MCQ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ନ କରିକି ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ। MCQକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତିକି MCQ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାର୍ଟ 1 MCQ ରହୁଛି। ପାର୍ଟ 2କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଫାଷ୍ଟ MCQ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ କି? ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେବନି, ତ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ MCQ। ୟାପରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର, 13 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, 14 ନମ୍ବର, 15 ନମ୍ବର, 16 ନମ୍ବର, 17 ନମ୍ବର, 18 ନମ୍ବର, 19 ନମ୍ବର, 20 ନମ୍ବର, 21 ନମ୍ବର, 22 ନମ୍ବର, 23 ନମ୍ବର, 24 ନମ୍ବର, 25। ତ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ, ତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଅ। ସମସ୍ତେ ନେଲ 1ରୁ 8। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ 9ରୁ ପିଲାମାନେ ନିଅ, 9ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅ, 9ରୁ 16। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର 17 ପାଖରୁ 26 ନିଅ, 17 ପାଖରୁ 26 ନେଇଗଲ ପିଲାମାନେ। ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଅ, ନେଇଗଲ 33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର 34 ହେଉଛି, 34ରୁ ତୁମେ 42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅ, 42 ନାହିଁ 41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଅ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଏଗୁଡ଼ା ବି ପିଲାମାନେ ତୁମର ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି, ତୁମେ ୱାନ୍ସ ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଗଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଏଇଟା ତୁମର 50 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଅ, ସମସ୍ତେ 50 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଅ, ନେଇଗଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର, ପିଲାମାନେ ଏ ଦେଖ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ 1 ନମ୍ବର, ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର କ, 2 ନମ୍ବର ଗ, ଖ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ, ସେଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଥିଲ, ନିଜେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ନିଜେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖି ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହୁଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ଟା ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖ। ତୁମମାନଙ୍କର 50 ମାର୍କ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତୁମର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଧୁନିକ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯଦି ନ ଦେଖାହେଉଛି ଠିକ୍ସେ କ୍ଲିୟର, ତୁମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ରେଜୁଲେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛି ତୁମେ ସେଟାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ଏବଂ ମେଣ୍ଡେଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଲେଖିବ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ କ'ଣ ଏବଂ ମେଣ୍ଡେଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ କ'ଣ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତୁମକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଚାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ 4 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିବ। ତ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ କ'ଣ ଏବଂ ମେଣ୍ଡେଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ କ'ଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏଠି ତୁମର କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ତାପରେ ଏଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତୁରା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତୁରା କାଳର ଦର୍ପଣର ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ପିଲାମାନେ ଏଥର ବି ଆସିବ, ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖି ଯାଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କ'ଣ ଏବଂ ୟାର କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଲେଖିବା କଥା ପଚାରିବ। ତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସମସ୍ତେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ନେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ୟାର ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ପଚାରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଅବକ୍ଷେପଣ ପରେ 4 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ଏବଂ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ରହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ କ'ଣ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କ'ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ପିଲାମାନେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଚାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ କ'ଣ।
बुझीपाल समस्ते तापर पे यहाँ तुम 4 नंबर क्वेश्चन थिला। तापर 5 नंबर क्वेश्चन रही देख एक वृत्तकार तार कुंडल विद्युत प्रवाह जो सृष्टि होता चुंबक क्षेत्र प्रकृति बुझाओ। एक वृत्तकार तार कुंडल जो विद्युत प्रवाह होता है ता द्वारा गोटे चुंबकीय क्षेत्र गोटे होता है तो सहीटा को तुम बुझेबार अच्छी बुझीपाल। यहाँ तुम 5 नंबर क्वेश्चन तुम समस्ते स्क्रीनशॉट नहीं पार। नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे पे तन्यता गुण कौन पे यहाँ भी क्वेश्चन आसो तन्यता तन्यता गुण कौन पे बुझीपाल तन्यता गुण कौन एग्जाम आसो पे स्क्रीनशॉट नियो पे तुमको 2 मार्क रोचे माने तुम जहाँ भी 2टी पॉइंट पे लिखबार अच्छी बुझीपाल तन्यता गुण कौन। तापर पे नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे साबुन डिफरेंट डिटर्जेंट पे साबुन कौन और डिटर्जेंट कौन यही दुटा मध्य गोटे डिफरेंट पचार जोटा कि पार्थक्य कहीपर बुझीपाल कि फास्ट लिख साबुन कौन तापर लिख डिटर्जेंट कौन पे डिटर्जेंट को तुम तो जान डिटर्जेंट को आम ओडिया कहीपर सर्फ पे तो साबुन तो जानते साबुन पे जो तुम देहर जोटा लगाओ से साबुन पे बुझीपाल तो यार डिफरेंट गोटे पचार पे ये भल कर देखी जीव। नेक्स्ट रोज पे विद्युत जुतात्मक और विद्युत विद्युतात्मक मौलिक क्या कहुए बुझीपाल विद्युत जुतात्मक मौलिक क्या कहुए और विद्युत विद्युतात्मक मौलिक यहाँ पे एग्जाम आसो भल कर देखी जीव। 8 नंबर पे टे इंपोर्टाट रोज बुझीपाल यहाँ तुम 8 नंबर पे 9 नंबर अच्छी देख गोटे लेंस फोकस दूरता पे तुमको देती के 2.0 सेंटीमीटर गोटे लेंस पे लेंस गोटे फोकस दूरता देला 2.0 सेंटीमीटर यार पावर पे के कि प्रकार लेंस जदि पे तार फोकस दूरता देदेला तार पावर तुमको पचार यहाँ कि प्रकार लेंस हेटा भी पचार बुझीपाल कि तो यहाँ तुम जब करदे तो तुमको 2 मार्क मिल जाव। तो सर्टकटा आराम से कर फोकस दूरता दे दी 2 सेंटीमीटर तो -2/100 इक्वाल टू जब ये काटला -1/50 होगा बुझीपाल कि तो यार जो फोकस दूरता पे ऋणात्मक हो एक अवतल लेंस अटे बुझीपाल समस्त बुझीपाल आराम से कर पे तो पे चालीसा कौन चालीसा कौन पे चालीसा जो इमिति नॉर्मली कहते एक 40 हो गला जोटा कि आखिर देखा जाए ना बुझीपाल कि जो बुढ़ा हो गला लोक को 40 हो जाए तो से 40 कौन लिखिपार बुझे कि आराम से यार आंसर अच्छी समस्त देखिपार बुझीपाल कि तो 11 नंबर क्वेश्चन रोचे एक परिवाही प्रतिरोध क्या कहते पे परिवाही प्रतिरोध क्या कहते 11 नंबर रोचे या क्यों सब कारक ऊपर निर्भर करता है तुम यह लिखिपार 11 नंबर क्वेश्चन पे तुम आराम से कर तुम रोज देख तापर तुम रोचे यहाँ तुम रही 4 नंबर क्वेश्चन रोचे पे आलोक शोषण 2टी पर्यायर क्यों कार्य संपादित होता है लेख आलोक शोषण कौन और यार 2टी पर्याय पे द्वारा तुम लिख कार्य किपर संपादित होता है बुझीपाल यहाँ तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे देख ग्लाइक्लोलिसिस प्रक्रिया पे क्योंठार होता है पे ग्लाइक्लोलिसिस जो प्रक्रिया होता है तो सेटा क्यों जगार होता है और यार प्रथम सोपान संबंध लेख पे फास्ट सोपान तुम्हें लिखबार अच्छी। तापर 3 नंबर पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोचे रक्तचाप कौन यहाँ भी एग्जाम आसो पे यहाँ भल कर देख रक्तचाप कौन यहाँ भी एग्जाम आसला भाई क्वेश्चन तापर पे झाड़र 2टी कार्य झाड़र पे 2टी कार्य लिखा कथा कही आराम से करेंगे झाड़र बाहर आम देह को पे कौन शक्ति मिलता है कि ना तो यहाँ समस्ते कमेंट कर जब झाड़ आम देहर बाहर आम देह को कौन शक्ति मिलता है कि मिल न था तुम आराम से कमेंट कर समस्त कमेंट देखी। तापर देख 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी ऐच्छिक क्रिया कौन पे ऐच्छिक क्रिया कौन समस्त कमेंट कर ऐच्छिक क्रियाटा कौन बुझीपाल। तापर पे देख साइगोकिन कौन पे साइगोकिन यहाँ भी गोटे क्वेश्चन पे साइकोकिन तो यहाँ भी कौन पे कर 7 नंबर क्वेश्चन रोज देख रक्त जमाट बांधा प्रक्रिया को रेखांचित प्रकाश कर रक्त जो बांधि थाए तो तार गोटे रेखांचित गोटे चित्र पे काटबार अच्छी बुझीपाल कि यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भल कर देख तार आंसर पे ये तुम देख तापर तुम नेक्स्ट रोज पे देख नेक्स्ट पे रोच देख गबिणी बस्ती पे मूत्राशय और मूत्र मार्ग अवस्थित और कार्य लेख पे गबिणी बस्ती कौन मूत्राशय और मूत्र मार्ग अवस्थित थी कार्य लेख यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोचे तापर पे तुम डिफरेंट गोटे आसो पे देख बाया कर्कदम और अंत कर्कदम यहाँ पे गोटे एग्जाम आसला भाई क्वेश्चन तुम यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं पार यही डिफरेंसटा टे इंपोर्टेंट पे रही बाह्य कर्कदम कौन पे अंत कर्कदम कौन यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं पार तापर पे तुम क्वेश्चन रोचे जीन कौन पे जीन कौन 3 मार्क गोटे क्वेश्चन रहा जीन कौन पे क्वेश्चन टाइम भल कर देख 10 नंबर रोचे जीन कौन तापर 11 नंबर क्वेश्चन टी पे रोचे यहाँ पे यहाँ देख एक्स कन्वर्सेसन जोटा कि इंग्लीश साइड लिखदेला पे जब ओडिया लिखे पे बाह्य स्थान संरक्षण मध्य 2टी पार्थक्य यहाँ पे एग्जाम आसला भाई क्वेश्चन तो ये भल कर देख एक्स सीटू कौन एंड इन सीटू कौन
बुझिपारे एक्स इटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन एटा गोटे डिफरेंट भी पड़े तो यहाँ गोटे भल कर देखो तापर पे क्वेश्चन गोटे रोचे पे चित्र करार अच्छी कौन ना फैन पे नेफ्रॉन नेफ्र गोटे तापर क्वेश्चन रोचे नेफ्रॉन विभिन्न गोटे चित्र गोटे अंकन कर नेफ्रॉन पे आम जानते यहाँ पे तुम नेफ्रॉन रोचे तो यार नेफ्रॉन गोटे चित्र गोटे अंकन करवा कथा गोटे क्वेश्चन पड़ो यहाँ पे तुम क्वेश्चन थी लास्ट पे गोटे क्वेश्चन रोचे पे देख बाधा विघ्न अतिक्रम संक्रमण कहले कौन बुझ बाधा विघ्न अतिक्रम संक्रमण कहले कौन बुझ यहाँ गोटे तुम लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे रोज तो यहाँ तुम समस्त स्क्रीनशॉट नहीं पार पे यहाँ तुम स्क्रीनशॉट तो यहाँ समस्त स्क्रीनशॉट नहीं पार तापर पे यहाँ रोचे समस्त स्क्रीनशॉट नहीं जाओ तो आज ये पे जोटा कि शिक्षा संवाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे भल कर प्रैक्टिस कर तो यार जो पीडीएफ दरकार समस्त कमेंट कर पीडीएफ दे दो तो आज